बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा और जो बड़े मुल्ज़मान हैं, बड़े मुकदमात हैं जिनकी मीडिया पे हाइप है, उनको ज़मानतें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो वही यही हुआ। E11 में आपको याद होगा उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की और लड़के को जो हरासा किया था, उस केस में पहली ज़मानत मंजूर हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत पे मुल्ज़िम को रिहा करने का हुक्म सुना दिया है। इस केस की तफसीलात भी होंगी और साथ ही साथ अब इस केस का इम्पैक्ट इसका दूसरों मुल्ज़मान जो शरीक मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं उन पे क्या होगा और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसकी ज़मानत का क्या होगा, इस पे भी हम बात तो करेंगे। और साथ ही साथ नूर मुकद्दम केस में भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जो मुल्ज़िम है उस पे ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, पहले उसके ऊपर 302 की दफ़ा लगाई गई थी जिसकी सज़ा जो थी वो सज़ाए मौत थी, लेकिन अब जो है इसमें 376 जना बिल जबर की दफ़ात भी शामिल कर दी गई हैं। इसकी भी सज़ा या सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है। तो ये सूरत हाल है जी। इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी E11 के वाक़े की। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसले के मुताबिक जो शरीक मुल्ज़िम था उमर बिलाल मरवत, इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जिस वक्त ये कार्रवाई नवंबर में की जा रही थी, लड़की और लड़के को अपार्टमेंट पे हरासा किया जा रहा था, उस वक्त ये जो लड़का है वहाँ पर मौजूद था, ये दरवाज़े पे खड़ा था। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि ये बेसिकली पहरेदारी कर रहा था, आने जाने वालों के ऊपर इसने नज़र रखी हुई थी और अंदर वो लड़की और लड़के को हरासा कर रहे थे। उसके बाद मुल्ज़िम की तरफ से अपने दिफा में ये बात पेश की गई कि मैं वहाँ पर ना तो कोई CDR में मेरा ज़िक्र है, ना जो मैं वीडियो में शामिल हूँ, ना मैं वीडियो में नज़र आ रहा हूँ। इस पे पुलिस मौक़िफ़ ये लेती है कि इस शख्स ने अपनी जो मोबाइल है वो ऑफ़ किया हुआ था, जिस वजह से उसकी जो लोकेशन है वो नहीं आई। खैर, इस बुनियाद पे 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुल्ज़िम को ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म सुना दिया है। ये शरीक मुल्ज़िम है। इसके अलावा जो उस्मान मिर्ज़ा है वो अब भी जुडिशल लॉकअप में, यानी कि 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पे जेल में है। अब इस केस का जो ट्रायल है उसका आगाज़ नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि चालान जो है वो नहीं जमा करवाया जा सका पुलिस की जानिब से। हालांकि इस केस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस भी लिया था, IG इस्लामाबाद से मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद हमारी IG इस्लामाबाद से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी हमें यही बताया था कि इस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और छोड़ेंगे नहीं, हम इसको सज़ा करवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादती की है, इन्होंने बहुत जुल्म किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा और जो उस वाक़े की शिद्दत है लोगों ने भूलना शुरू कर दी, तो आज आप ये कह सकते हैं कि इसमें ज़मानत हो गई। हालांकि पहले इसी मुल्ज़िम की ज़मानत लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि उस फैसले के ख़िलाफ़ ये यहाँ पर आए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले के ख़िलाफ़ यानी कि अब ज़मानत मंजूर कर ली है और फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और हुक्म में ये भी कहा है कि अगर ये बंदा किसी केस में गिरफ़्तार नहीं है तो इसको अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाए। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब आए जी अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, नूर मुकद्दम के केस की तरफ। जो पुलिस एहलकार या तफ्तीशी हैं वो ये कहते हैं कि जी जो रिपोर्ट आई है नूर मुकद्दम के केस में फॉरेंसिक लैब की, उसमें आपको जैसे पहले ही मालूम है कि जो ज़्यादती है वो ज़्यादती तो हो चुकी है, साबित हो चुकी है। अब पुलिस ये कहती है कि जब ज़्यादती साबित हो गई तो ज़िना बिल जबर की दफ़ात जो हैं वो शामिल कर दी गई हैं और वो है जी 37
6 کی دفعات ہیں جو شامل کی گئی ہیں۔ ملکی قوانین کے مطابق اس میں جو سزا ہے زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا پھر عمر قید رکھی گئی ہے، اور پولیس بڑی ہوپ فل ہے، وہ کہتی ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر یہ ملزم ظاہر جعفر بچنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اس پہ اب میڈیکلی یہ چیز پروو ہو گئی ہے کہ زنا بالجبر ثابت ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ملزم نے قتل کیسے کیا، کیوں کیا۔ اس پہ پولیس نے ایک سمجھیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک نقشہ آپ سمجھیں بنا لیا ہے پوری واردات کا۔ ویسے بھی نقشہ تو ایک بنتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس واردات میں ہوا کیا، کیونکہ اس رپورٹ کے بعد پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے تفتیش کے مطابق کہ لڑکی سے، یعنی کہ نور مقدم سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لڑکی نے انکار کیا تو ان کی وہاں پر لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اس شخص نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے اپنی جان بچانے کے لیے جمپ کیا اور نیچے گر گئی، اور جب وہ نیچے چلی گئی تو پولیس اہلکار یہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق، بلکہ بی بی سی نے ایک اس پہ سٹوری بھی کی ہے، ان کے مطابق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دو جو ملازمین ہیں یا ظاہر جعفر کے ملازمین بھی اس کو گھسیٹ کے ساتھ اندر لے گئے، اور اس کے بعد وہ اندر لے گیا، اس کو لے جا کے اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور دین اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ پوری اس پہ صورتحال ہے، اور فرانزک لیب کی جو رپورٹ ہے ان تمام چیزوں کو، فیکٹس کو ثابت بھی کر رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے کروانے کا فیصلہ اس لیے ہوا تھا کہ جو مقتولہ ہیں اس کے کپڑوں کے اوپر یا اس جو واردات کی جگہ سے جو ایویڈنس اکٹھا ہوا ہے اس پہ ایک اور فنگر پرنٹس سامنے آئے ہیں۔ اب اس میں شک جو ہے پولیس کو وہ 2-3 لوگوں پہ ہے، لیکن انہوں نے 12 لوگوں کا کروانا ہے۔ سب سے پہلے انہیں جمیل پہ شک ہے، دوسرا افتخار پہ، اور پھر مالی جان محمد پہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں، پولیس یہ کہتی ہے کہ جب اس کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا تو یا اس نے جب جمپ کیا تو وہاں پہ مالی جان محمد بھی موجود تھا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دکھائی دے رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہی اس کو گرفتار کیا اور شامل تفتیش بھی کیا۔ اچھا، ایک اور چیز ظاہر جعفر سے متعلق یہ تفتیشی ٹیم کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب دوران تفتیش ہم نے پوچھا ظاہر جعفر سے، اور بار بار پوچھا کہ تم نے قتل سے پہلے کوئی اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ملزم اس بات سے انکاری تھا، تو جس کے بعد جب ڈی این اے ہوا اور اس کا نتیجہ سامنے آیا تو اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے جو پولیس یہ کہتی تھی، کیونکہ ملزم اس بات سے بالکل انکاری تھا اور پولیس کو بھی تھا کہ شاید پھر ظاہر اس نے نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ جب ڈی این اے کا سیمپل کا ٹیسٹ آیا تو چیزیں کلیئر ہو گئی اور ثابت ہو گئی۔ تو یہ تھی جی انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔